Hilanaka kulikitanaka kamis kun hamaki. Chiksasin sabasta tiwasak purtasing tan aka radio toke o kamaraki, Facebook, WhatsApp o kalugarat tiwasak purtasing tan utana kamaro. Hichuro kunha kusasinyasa mayam piwasak tantas tasistana utana kasana ukampisa na yaho manakaratak apaniway tua tatitun suma arunakapa. Hichuro tatitun suma arunakapa hikatasiwa Mateo libruna tunka piskaneu halkapaha akapasti patung mayanita patunka kim sakalkon kamawa ulyar tanyani akamsiu tatitun sumarupa Jesusas te ukau hat misusinha tiro kamarak sidon sata chikau haru sarjana kananan kirma war mirakiwa ukapachak Jesusan ukaro wal arnak tasisa arknakana sasina tata Davitan wawapa kuyap tayasitaye nayaruja puchajaba supayampi sintit akisiat unjasi sasa Jesusasti ukist asinja hani ukuns kamskanti huparoj ukapachawa disipulo nakapaja huparoja maisaru hausasina achikt abjana maki kitanukjama Hiwasan khipasa akam arnak tasisa hutas katapata. Ukspachao Jesusaha sarakina hupanakaruja. Diosaha kitanitua islain markana chakatakis uka ubikanakaru takiri sasa. Ukistasinja uka warmija hupanairajatan kiltasirakinwa. Jesusarusti achikta sirakinwa tata yanap itaya sasa ukaru Jesusaha sarakina haniwa walikite wabanakat anta pakasin angkangkir anunakaru curanyah sasawa huparuksana ukampis ukawarmija Jesusaroja sanwa hisa tata ukah chikapunis kiwa ukampis anunakaha uybirinakan mangkapat halak kisa ukat ant apuchunaksa mangkasirak chihaya sarakinwa Jesusasti huparuksanwa warmi kunha hachas iyawasanyamaha kunha matej munkayataha ukamay luraspan humampij Ukspachao ukawarmin puchapaha kumarap tawayhana. Tatitoh bintis panay akasumarunakapa. Kunha kusisinyasa. Hichuro parla sinyaniwa kunham samawarmiha Jesucristuro mus parayataina iyaw sabiptoki. Porque akachakan sipi Jesusasti huparuksanwa warmi kun kahachasa human yaw sanyamaha halu kamau tatituru mus pareyataina iyaw sabipampi hichasti unikanyanipi hilenako yakitanaka ukawarmeja kamachatainasa kun kamatsa katokataina tatitun suma milagrupa wawapataki ukiate kanyani Ukete kanyata kistichur hilatanaka hiwasaha nairakat humanakar sanmunap sumawa ma doktora waka Chicago satu kamarkan utkataina Guillermo Salder sata hupah akam sasawa arsutaina sitih tatitur arkir wawanakapah cik pacapin sapuro pin iyaw sabi paut kaspaha akaurakin hakinakaruha Alpinsa sumaptayaspa usunakas haniu tantut kaspati ukatsiwa uka hanwalinakasa chakaraspawa iyaw sabi tatiturus kusip kaspaha kal qolyarataw hikhatasip kaspa akaurakina kunayman usunakat sasakiw uka doktorak arsubayatayna ukamah kunha sumas hiwasana iyaw sabinyasa sipi tatito narupan ka akal tatito narupa akal Mateo libro tungka piskani patungka payanina
kananan kirma warmirakiwa ukapachak Jesusa ukaru wal arnak tasisawa arknakana sasina tata Davitan wawapa kuyapta yasitaina yaruja puchajawa supayampi sintit akesiat unikasi sasa sipi katimpun Jesucristo ha Israel markata ya kamarkaru misubayataina Israel orakita misubayatain ya ka orakiro kau kanteh Sidon hanuka tiro satu karu niya tatitu Jesucristun hibabi paha hibanya pah niya upaha ukahakancan hana upahiyati sinwa ukat samartir kamau sarataina haniwa Israel orakinkan sinos ya ka orakiro sarawayataina ukat pi akawarmiha istatainaha Jesucristo ha ukachakan jama sarnakas katapa ukat sipi akawarmiha Jesus arua hikhatiri hutataina Jesus ha saraskan mamarkat marka wali hai sarantaskan hupan arkirina kapampi apostolana kapampi ukiati sinupaha misunitainau utapata markapata ukat Jesucristo rua kipahat arkna kataina sipi arnak tasisa si akam sasa Jesusa si arnak tasisa Davitan wabapa kuyap tayasitaina yaroja sasapi hupah arkna kataina ukawarmiha kunatsu kamu ukawarmih arkna kana sipi utapan ma sapa fucitapa ma sapa wawapawa wali usutapini hikatasitaina nyangka supaya uparuha katuntasin puri wawart akisiataina humana kayatip ktawa ciksa sinsu kawarmiha ma wawapar munchinha takpachan kullabi walka lukaranakana inas yaqayuq yusanakar sarchina hanukwa qullirina karus inas irparakchina hanukwa qullirina utapara irpanarakchina hanukwa laikana karus sararakchina pero hanipuniwa hikhat katainati ukasanyani qolla pucha pataki entonces istatainapi Jesucristo ukachakan kamsarna kaskatapa uka warmiha haniu judío marcakanti haniu Israel marcan ukan yuririkant nasirikanti sinus ya kamarka uka markan ha ya kadiusanakar yupay chirip khanwa ukat pihilatanaka aka warmih ukam arknakataina ukat siwihilatanaka nyangka supaya ka kunaiman uka wawapar walpun akasiatan agak sarakisa pucakau supaya sintit akasiat unikasi wali yakita penipuri warmih sarna kataina hijak hilatanaka hijatimpunakan hanitu kamak nyangka supaya ka familia naktaipin akisik pach wawaru pucharu cacaru warmiro rasaha nyangka supaya hichatimpun kunai mantokotwa wow aka familia nakar akisin apayani entonces hilatana kiwasaha aka warmit yati kasinyasa aka warmit hiwasaha yaste yati kasinya suma tatituru art asinyasa aka warmiha ukam markapan diusana kapaut khanwa walha sutininaka asera bal ukamana kau diusana kapaut katana hakin lurata istukut lurata firunakat lurata kalanakat lurata utkana ukanak apanu kuwayata inawa haitanu kuwayata inawa ukat hupak arkarataina Jesucristuro hupak artasirius arnakatain hilanak kulya kita naka hichuro mainite hiwasa kam katokan munsna tatito yanap abibha ukawar mkhamarakiu arkna kanyasa ukawar mkhamarakiwa chiksa sins apar painyasa kunate khautkani wasan diusa nakasaka han Jesucristo uintkiyatana han kwa hanis uintkitaha hiwat diusanak as pacachat lurata kalat lurata kunaiman diusanaka hakin kailnakat diusanaka apa nukunya mawa Jesucristo roa
chuymama uskusiñama. Hichasti siwilatanaka ukamukat akisisqa sinqa akawarmiqa chuymaparu halanta yasitayna iyau sabi hupak chuymapar halanta yasitayna ukamarkna kasaqa uka wawapa usutaki panqa chuymaparua iyau sabi halanta yasitayna kunas iyau sabiqa kamsanchmuni kunasate hiwastanqa iyau sabi utqañapa hanich ukamsan yattanqa iyau sabi ñaña sawa iyau sabi utqañapa hiwasana hallqamsan yattanqa kamsanch muntana ukawarmiq kunasate hupan iyau sabi utqanqa Jesusar unikataynaqa wawapaq utapan usutaskanwa ukana wali supayam tukataskanwa pero chuymapar uskusitaynawa Jesus arutik nayak arkara hupatik nayar istitaniqa ukawawakaqa umarakiu tukhani Hebreo libro sipi akam sasina la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Aymaran kamsanch munaspaq iyau sabiqa siwa makatuksnasa luraskas pasa ukamawa chuymasan utqañapa haniu pachas iñasakiti akawarmi haniu pachas Jesus atij nayar istitaniqa Jesus atij nayaruqa hasta hupaq uñtanitaniqa wawajaja qollataniu ukpi chuymapar halanta yasitaynaq ukpi piqipan lup'in hiwasa kunhamatan sichuru iyau sabi utqpachatanti utqpachat iyau sabi hiwasanakana kunhama pacha sichuru iyau sabinakaq kunasatej llakin hiqhatastanqa akam yantataypinakan hiqhatastanqa hanit hiwasaqa hasta pachas pachatan chuymasana ukamakinit akat llakinakaq utajana ukamakinit aka llakinakaq irnaqabijana ukamakinit aka llakinakaq familia kansas hanit uka llakinakqa haniu luras kanit hanit ukamumaq lupqtaqa sitiq ukama lupstaqa hanipi akawarmin ham iyau sabibaq utqitij akawarmiq kunasatej tatituq nayar istitaniqa yasta wawakaqa umarau tukubayan halqa utqan chuymapanqa pachpara kiñapau hichuru hilakullakita hiwasatej anchit orasan hanwalitaypini khatastan huma hanwalitaypini khatastanqa tatiturutej nayak art'asi tatiturutej nayak hak'achasiqa uka hanwalinakaqa tukusiniwa sañamawa uka hanwalinakaqa qhalpasawayani sañasawa hichuruq kunhamas hiqhatastan aka La Paz marcansa Chukay marcansa Altopat marcansa aka Bolí marcansa Muntpachansa hiqhatastan wali llaqt'ata utanakan hist'antata kunham suma amuytaqa urasahumaq llakistati kunaska marak akam hiwasas utan qañani kunaska marak akam t'aqis qañani hanirakis kunas utqhitiq utansa Untañaniya akawarm ham untañani iyau sabi chuymampi Jesucristuro hiwasaro yanapt'istani chaqsipita titurarupaqa akawarmiqa chiqsasinsupaqa uka iyau sabi utqatapa upaq ukalayku arknaqatana uka Jesucristuro hupaq chiqsasinsa arknaqatana uka Jesucristuruqa chuymapar uka iyau sabi halantawayatayna chayst apqitaya kunasatej uka warmiq arkharawayatayna hilanakullakitanaka sipi hilatanaka katimpunqa sañani haniu maritukupaq ukachaqar arkataynata tituro sañan Jerusalén markata Israel markat Sedón uka sañan yaqa markat sarkasinqa más o menos siwa 40 kilómetros hayapacha sarañanwa
Si pima kitik kachitata sarsnaja, haz kachitat sarsnaja, entonces ma pusi kilómetro, hanuka pesca kilómetro, ukakiu kayuta sarantsna, no ma orana. Pero acá warmik si pigilatana Jesús sarata inawa ma pusi tunka kilómetro, pesca tunka inas kilómetro sarchina. Si tejo kamak ma warmik ma kik saranyan kayu kika pa pusi kilómetro que entonces hasta tunka oranja pusi tun kilómetro. Acá warmika hilatana kuya kitanaka chiksa sinsa acá warmik arkna katanao hayapacha. Sanyani niya alwatja sanyani kimsakal kwalorasatja hasta tarde kamau arknakatan niya inti halant kamau arknakataina Jesucristuro o kam tatay may yanap itaya kam sasas arknakasinja tatay wawaka puchakaw supayam tukata nayat kuyap tayasitaya sasawa hupaka arknakana han karjasa hilatanaka hichuro yati kasinya sawa uka iyau sabite hiwasan utichika akawar mkhamaraki utatituro arknakanyasa han karjasa han chamalak ayasa han hiwasaka hasta hiwasaka karjasa katokan kamawarkna kanyasa ukawar mikchiksa sinsa ukamausar na kataina hasta jurnal pachau tatitur arkna kataina istaya sin kama kunham sumahichuro hila kulyakita tatitur kunasat yanta taipini katastak kunham tatitur arkna kasta maritur tastana ya hasta haniu tatitur arkna kastante mauru simanan urtastana haniu tatitur raskante ma paksiu tatitur rastante kichuyma tatitur maistana haniu raskante chik pacha puniti tatitun yanat abib kato kanymunstan ha akawar mkhamau arkna kanyasa han karjasa artatitur art asinyasa kunasa teh Biblian parlich ukawarmich arnak asitainaw Jesusan kipahap arkna katainaka sanymoniwat tatituru mayisitaina yanap abipa hiwasa hichurun ha kunasa te oración larastan ha tatiturupi mayisistan ha tatiturupi hiwasa orasistan ha entonces hani karjanya sakiteh human kun jamás inas sumanyan kasupayak utam tukay munci familia ma inas yakip nyan kasupayak utaman karmantan cecawarmi ukarmantan ikha nuwasinya nak aptapi hanuka khwawana kau hanwalir puri humak kama mas akawar mkhamawa arkna kasinyama akawar min cik sasinsa mayaut khana wawa pataki cik paca munasinya wawapata cik paca sintisinya human familia mat sintisinya utkiti human wawamat sintisinya utkiti cacamata warmi mata familia mat sintisinya utkiti markasata sintisinya utkpacati entonces acabar jamai han karjasa tatitur arkna kanyani art asinyani tatituro tatituha istaniwa chahilatana kullakitanaka akawarmi ukakato kanya haniu pasilakanti hupataki haniu pasilakanti kunala ikutik sipi hilatanaka Jesusak ukam arkna katanu katha disipulo nakapaha uka arkiri nakapaha wal hupanaka kulira sipkataina sipi hilatanaka abilita nyani 15-23 ukana kamsiwa abilit nyani sipi akam siu tatitu naropah kitanukam hiwasan kipasa akam arnak asis hutas ketapata pobre warme jurnal opini arnak asitaina disipulo nakapaha hupanuka arkiri nakapaha kulira sipkataina wa kunasa teksika kitanukama
hiwasan kipas ukam arnak tasis hutas katapatha kulira topa nakar subhataina hani ukati sipulu nakapaka utsa sanmunkan tu karumpika mapite ukawar midyanap tam haniu kita nukama liwinokoma ukawar mika sum istasiskana ukarunakha hupana hupawar miruha haniu sintisip katainati ni ukawar miruha hupanakah yanap tam skatainas Jesucristo ukam acik tap katainati mapit libir pai kama saki upanakah sap kataina hichuro ukawar mitakih ukuruha wali yakinoa Chuyimapanja walpin sintisina akakinaka Jesucristo akankipanka hupanakah marit nayar acik kapayak nayatakija kun kamansa pero kampisa haniu karkanti ukampis hilana kuya kitanak ukawarmija haniu karkanti haniu chuyimapanja maikhtayaskanti haniu chuyimpan sintiskanti Jesucristo un discípulo nagapa hanile ki sintisiri katainateja ukamak saraway haki haniu akan monoseñot kit halu kamurasaja hilana kuya kitanaka urasa kulera sinchu imamankan sintisin yattana urasa ratu ki wistaya sin montana ratu ki otatitun milagro katokay montana pero akawarmeja haneu karkanti ni uka apostolo nakah kitanukam libir paijama niuk sintiskan ukat sintiskante chui mapan utkanwa katokawa wawaka kolyataniwa uka utkan chui mapan haniu hinchupa istadu kaskante hichuro pashpara ki urasak sopayak pal hayeristama humaro haniu tatitu istamti tatito humaro haniu kasktamti ya ves halukama han humak istamt ukarunakar chui maman utkaskak pana tatito istitaniwa senyamau hilatanaka hichasti hilatanaka Jesus akam satainas ukawarmiro akam sipi hilatanaka ukawar mir sipi hilatana ukapachau Jesus aha sarakina Diosah kitanitu Israel markana chakatakis ukawi kanakar takiri sipi ukawar misti kilt asinwa Jesus aha ukat achik asina tata yanap akitaya sasina haniwa si ukat Jesus aksana Jesus aksanwa haniwa likiti wawanaka tanta apakasin angkankiri anunakaru curanyaha sasau huparsana anunakaro istapritya akasanyani anunaka wali busparkanya kaya kunats urasas akaruh wali cuimar usuya senyakas pasukamapi kami sana Jesucristo sukawar birusti anu sansti judío naktaipin utkanwa katimpunuka han tatitun markapakan han Israel markapakan yaka markan kirinokarwa anu nakasapkanwa kunata hupanakah arknakapkanwa walkat yusanakaru awiris apritya maha anutik utkik kalin ka kaukir hakitik wakt awayik antha uka utang kiri pas kalin pasiriki pas yaka markan kiri pas yaka sunan kiri arkara wayakini anta waktir hakiruka ukano arkara wayakini wa ukat judío nakakatim pun sabhan pi han Israel markan kir yaka markanukah anunaka hupanakah lorara siphanwa kunaiman diosanaka pauthanwa wal khasutininaka bal asera ukama utkana kamiste khechatim punutkha orasa chiksa sinsa anunak khamarakipi arknaki hanta titur uintirakinaka aka tatau yanap titani aka warmiu yanap asanya aka tata aka santu yanap titani urasaka kalanak ipnakap uka hakin
ukahakin lurat pachachana karu fiesta nak lurap anuna kama peniwa arkna kaskatana katimpun pachparakin pi ukamaraki uhakina kah arkna kapkhataina kunaiman sutini han sutini diosa nakaro ha chaidolo nakaro hish kaidalo nakaro chacharo warmiro ayasta dios sausas ukaru panaka yupai chaphan ukaru achik tasipkhana ukaru munapkhana ukad khudio nakahsan pi katimpun kha anuna kamao ya kamar kan kira kina kaha diusana ka plurala sepkha uka diusana karu anuna kam arkna kapkh kuna milagro katokanya takis. Entonces Jesús aja ukat pi arsutainak porque akawar mija haniu Israel markan ukan yuridikant uka markan kirikanti sinos ya kamarka kana satu kamarkan kirinwa ukat pi tatitok satainaka haniwa wali cuy ma usuya sin kamakaya pero armih kam satainas hani warmih ilisi way katainati hani warmih katainat anu sarakito sakata titoha sarawaiha kulirat hani ukam skanti hichuru kau kanis warasa ukama ma hanwal istastana hanta titun yanap tabib katoktan ukatha mairatuki wasak ilisi waitana kutikip tawaitan sarawaiktan pero akawar mija ukam sat pachas ukam istka payasta titun arupatha hupan cuy mapanut kaskakinwa wawajaja qolyataniwa hichuru pach para que urasahi wasa katoksna urasa ukama cuy masar usuir arunaka hakina kasastis sistas pa kaukerak tu samas hanerekes dios sama yanap tamteha halu kama oskristama haniu kiwasak yang kasinya sakite sitik cuy masan utkchek akawar min kham iyau sabiha tati turuha istayasin kama tati turuha arkna kaskanya sakiwa istayasin kama katokan kama arkna kanyas ukluranya mau kumah hani umakasunya makiti ukam sarakito sa hani nakistatitu itu teha hani ukam sanya makit hilana kolya kita naka entonces hani ukumah ukama hasta ukama nyang kasinya makiti cak ukam tu ka hurnal pacuka warmik arkna katainaka warmik kar katainati haniwa Jesús haniu maya art asibe paro haniu maya arsubi paro kiteja Jesús qollawai katainati awilit anyancha akata tito narupa akam sipi hilatanaka aukat stiu siu hilatanaka akam siwa ukapachau Jesús sarakina haniwa churanya kiti ukampisa haniwa Jesús kamskansa haniu Jesús istkatainat ratuki ukaha chiksa sinsa orasa chuyma usuya sin jaman pi akawar metakiha haniu bak ratuki istkatainati haniu ratuki upaks katainati sanyani Jesús akahay arnak ratuki istnya paji haniu kams katainati Jesús haniu huparu kamskansa mira kahay Jesús asti ukistasinha haniu kamskanti huparoha haniu kamskanti haniu kawarmir ratuk kamapori warbik arna kasiha mayartasin ratuk hupa haniu pak yanap tawai katainati ukawarmiha maso menos hupaha arkna katainau Jesús aruha arkna katainau apostonar gapam chikaha más o menos tunka orawa hichuri wasaha ratuki utati turiste asin montan hanicha mayor tastanja katokan ratuki unkan montan milagro pero akawar minut kan pi chuima panja iyau sabi hupak aunque tatito hanis ratuk istkit pana apostolo nagpach nayaruja kulerata unchukipjito kitanukom sapjito Jesús asti
sanyani haniu nayak milagro Kristi yakamarkan kirina kataki an hama ukakinakak ni ukats nyang kaskanti hila kuya kita kunasa tek akawarmi kunats ukamarkinakanaka kunats porki cuy mapanut kanwa kun sainayat parlasisk pana hakika kamsaski tan sainayata kau katimpo say pasas pana nayaha Jesusar katokani kamau arknaka uka pachpau utkanyapa hichuro hiwasanakana hiwasak ratuki ukarkan yattana ratuki ucuy masana nyankasin yattana akawarmin hamteha iyau sabi utkaneha hiwasaha hani ukarkanyaniti uka iyau sabi nyasau hiwasana uka iyau sabi utkanyapa humana nayana hiwasanakana hichasti kamachatainasa hilatanaka sipi hilatanaka Jesusaka yas ukam sataina apostolo nakapas kita nukuma Jesusasa man khamau yakamarkan kirinakah Jesusasa haniu ratuk istkara kita nati hurnal pacau arkna kataina ukatsti akawarmi haniu nyangkas katainati paspara ki utkanya pichuru haniu nyankasinya sakiti haniu cuy macisi asinya sakiti haniu cuy masana sinti sinya sakiti warmik kamachata inasa warmik sipi kilta sitainau mas bien Jesus na irakataro akam sipi tatito na rupaka awir ulyar tanyani hilatana kuya kitanaka uka warmisti kilta sisinwa Jesusaru acik tasina tata yanap takitaya sasa ukaro Jesusak sarakinwa haniu walikiti wawanakat ant apakasina angkang kiri anu nakarichorenyaka ukawarmik imbis di hupak nyangkas kapayaka mas bien tatit nairakatan kilta sitainawa halu kamanya sa hiwasana yampu cuy mani tukunyasa warmik kulirat ihtawai kapaha ukasanyani iskapawai kapayaka ukawarmika haltawai kapayaka hani upak komlul katanat masbin upak kilta sitainawa humate hichur katokan munsta humate tatitun milagrup katokan munsta iyau samitak utkichas cuy mamanha tatituro kilt asima akawar mhamay yampu cuy mani kilt asima hichuro kuna hanwalina kan hikhatasta nyang kasopahe sopaya kumarot akisitamti yakisitamti amay saymons mahumaro akawar miha utapat hayang kanwa sanyani kaukat 50 kilometros sa tungka uraw sarataina arkna kataina wawapasti utangkas kanwa sa tatituri katasinha uka utapat hayana kilisiskana humahayang tatichur utamat ka tatito huali chamaniwa haniu tatito tak utkiti hayasa hakas haniu tatito taki chamakiti hichuru humak ukan hikatasati yakamarkan inasi hikatasista akaboli markat sarasina yaki hikatas yakamarkana hanit kiltas kasma tatituh kam sataina sugatu kawarmir kiltas isinha sataina pia kam sasina ukam pisu kawarmiha Jesusaruha sarakinwa hisatata ukah chikapuniskiwa ukampis anunakah uybidinaka pat manka halak kisa ukat anta puchunaka manka sirak chihaya sarakinwa kilta sisin satainawa tatay chikapuniski ukah humak Israel markat kay humak ukaro kay hutstak Israel markaro kay hutstak humak hacha milagrunaka kispia sinya apanta
marca matak porque Jesús a judío chinjai Israel marcata chinjai ukat humak chika poni umak ukam sumarunak apanta crispia sinya panta milagrunak apanta leprosunak kara oculta hasta ukam paralítico na kausarna kaita Bartimeu huy kakiru umak kolyawaita humak hacha milagrunak apanstak marca matakeja Nayaha yakamarkan kirina kaha hishkatile anuna kamapstaya chahtatai satay napi mas kapuchu makiuka hacha sumatang tapangtak marka matakiha ukat sipiakan ha ukampis warmik Jesus arsano ahistata ukampis anunakak uybirinakan mangkapat halaktis ukat anta puchunak mangkasirak chihaya nanakak chikapuni usataynawa ukasanyani uka anunak kamaptua ka Diosau yanap itani kiau Diosau yanap itani nayaunan ampara nak kamlura rasip ukaru yupa icap tukat anunak kamapunisik tua pero kampisa humakuka hacha suma milagro nak kiptat purintak alah pacat isil markaruha ukan hishka puchunaka hishka tantamay wawakatak halak tayawayama kun kasumas kilatanaka mais kapuchuk murano kawarmeja hani wacha Israel markaruka tanta nakap milag mungkanti sinos puchut anta kolot anta anur churenyakis uka hishka milagro wakta waitaya hiwasahila tanak hichuro hila kulyaka hani umungtanti Israel hakina kama hacha milagro naka mais ka milagro tatitun ka hiwasateki wali hachawa hiwasateki wali chamaniu hilatanaka hichuru hiwasak montanwa tatitun milagro pa tatitun aunque hichkita pasaya pero tatitun milagro pa ka hachau hiwasataki Hichasti tawat Jesus akam sa tainasa. Jesus asti huparok sanwa warmi kun kahachas iyaw sa nyamah. Kun kahachas iyaw sa nyamah. Ay sa taino tatitoha. Nayahu kata kornal pach arkna kayasma. Apostola na kakas kulera taraki. Nayas hanwalirak arsurakta. Anur kamaraki upal o ka untapsma Israel tanakak. Chasti humahista ka puchit mau kita ukas ka milagro mayu halak tayanuya yakaon maor katak saraktas kun ka hachasa human iyaw sabimah. Chakam sa tainas tatitoha Jesus aku parok sanwa warmi kun kahachas iyaw sa nyamah kun kamatik mungkayataka o kamay luraspam humampeha kun kamatik chuy mamana mungkayata o kaya luraspan humampeha ukapichu imapan kunasut kanha wawakak kumaraha niwa wawakak sanitu ki khaniwa Jesus atek istita niha yasta yakik pasabaya ni utan familiana entonces uktiwar mihmunatay naka chuy mapana itatitok sa tainawa kun kahachas iyaw sa nyamah kun kamtimung kayataka o kamay luraspat humampih kun tikwar mik mungkan chuy mapanha ukay luras pan o mampih hichuru kun kamas hilana kulya kita naka sipiukat ukspachaw kawarmina puchapak umarap tawayhana utapana kun kamtik chuy maman mungkayataka ukay luras pan humamampih kun kam sumak chuy maman munta kun kam sa humak munta tatitun yanap avipa hacha hishka hayana hakana utaman kamana irna kabimana familiana kun kam smunta kun kam tekhwar michuy maman munkayataka ukay humampi luraspan ukarat pachawa opaka umara tukuwayatayna kun kam siwasak chuy maman muntana chuy masan muntana hiwasak muntan tak kalyakinak pasanya
Akalla kinaka hiwasar sarakawayaniti. Ukamau lurasini. Ukamau tatito yanoptistane. Ukamau akawaram hamchui masanus kusinyani. Akalla keja tukusiniwa. Aka usoja pasawayaniwa. Aka yaki utaman kanut kituja hasta pasaniu tatito yanaptitan sanyamau. Haniut tatitun chamapah. Haniu patake kunas chamakite. Tatitoja wali chamaniu. Unik amtap khama. Akawar miru kun kham sianap tatana. Kun kham tek chuy mamana. Munkayatak ukah luras panay. Haleluya. Pas para kichuri wasasayani. Nayak muntua. Akasanyani. Akaboli markatha. Hasta usunakah pasawayaniu. Gloria a Dios samaya. Hantuko sewayaniu. Tatito takaniu kunas chamakiti. Supaya kal ainas tawayaniu nyang kau supampi. Nayak uki ya ostachui makanha apsua isteriu tatito akalla kinakata. Hichuro tatito narunakapaha bendisitapan hilatanaka. Ukamawa kawarmiha akawarmin iyao sabipah utkataina hilanakulia kitanaka. Kun jamás siwasan iyao sabisa. Tatito bendis panakarunakar.